Hi guys, i- i-review natin ko na Jordan 1. Bagong Jordan ko ulit. Ito na guys. Oh, ito yung box. Ito na guys. The truth. Oh. Jordan 1 Black Cement. Oh, guys, oh. Jetman Elephant Print. Oh. Pati sa likod. Air Jordan. Oh, ito, guys, oh. Pati yung dalawa. Yan. Ganda guys. Oh. Ano kayang bagay isuot to na pants or short? Ganda ko guys, oh. Leather na leather guys. Oh. Oh. Narinig niya. Ito. Di halatang Jordan 1 guys. Parang sang J4 na low. Yeah guys. Oh. Oh. Di siyang halata guys. Tingnan, ito yung mas maganda. Yung sa ilalim kulay gray. Oh. Gandang details guys. Oh guys. That one. Ito yung gusto ko. Leather sa tang. Tapos tignan mo sa guys, oh. I-zoom ko. Oh. Ito yung details niya. Parang isang parang isang jersey na ang lambot pa sa likod. Oh. May support sa dito siya. Oh. Jordan 1. Kung unang ko nakita ito, parang ganda talaga, guys. Basta iporma na pangsimba na black pants or white, pwede din guys. Comment naman guys, anong mas maganda iporma ito, black or white pants, slack. Oh. Thank you. At ito yung last vlog ko. Thank you. See you next vlog. Bye guys.